remercier le club qui nous a accueillis, parce que je crois que c'est un club de 4e division, et les féliciter pour leur prestation, parce que ça n'a pas été de tout repos en première mi-temps. Après, la fatigue a joué en notre faveur, mais on a su être patient. Bon, on prend un but bête, et à l'arrivée, ça nous a fait du bien parce que ça nous a réveillés. Donc voilà, est-ce qu'il faut juger quelque chose? On va juger nous-mêmes. C'était beaucoup plus performant. Bon, ça n'a rien à voir avec l'équipe de Sfax, hein, c'est bien sûr, mais sur ce que j'avais demandé, sur la prise de responsabilité et de créer des choses, oui, je suis, on va dire, assez satisfait. C'est toujours intéressant pour eux, ça leur donne un peu plus de confiance. Mais pour qu'un attaquant marque, il faut aussi qu'il ait des bons ballons. Hein, on tape toujours sur l'attaquant, mais il faut que l'attaquant ait des bons ballons. Ils ont eu des bons ballons en première, deuxième mi-temps, un peu plus efficaces en deuxième mi-temps. L'important, c'est de se créer des choses et se les créer collectivement, c'est-à-dire avec beaucoup de mouvements. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Voilà, il nous reste encore dernier match à jouer avant de rentrer à Alger. Que ça se termine bien et qu'on continue sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire se faire plaisir et travailler. Je ne veux pas donner l'impression, parce que je pourrais donner des impressions sur tout le monde, d'accord? Avec moi, c'est simple, tu veux jouer, tu bosses. C'est tout. Voilà. Que tu aies un statut ou pas de statut, c'est pas le plus important pour moi. L'important, c'est ce que tu fais à l'entraînement, la compréhension des choses, le respect des consignes, et après la performance individuelle. Voilà, donc je pense que les jeunes commencent à comprendre, et les anciens ont compris depuis un moment aussi. Donc l'objectif, il est là. J'ai un nombre de joueurs à ma disposition. À moi de faire l'équipe la plus équilibrée et la plus performante, quel que soit le joueur. Merci. اليوم لعبنا ماتش مع شباب الوزداد. فريمون سي اون تري بون ايكيب. جو بونس اللي هي ما هيش بالصدفه محتله المرتبه الاولى في البطوله الجزائريه، لكن لعبنا الشوط الاول الند بالند والحمد لله وتوصلنا لتهديف. كانت لعبه متكافئه الشوط الاول. نتصور اللي الفارق البدني هو اللي عمل ديفيرنسا في الدوزيام ميتون. ثاني حاجه ايكيب محترمه جدا، بيان بلاسي، سكرنا لي زانترفال الكل، خاطر منافسي فوقنا برشا في الامكانيات في الكاليتي دي جوار اوسي. فريمون جو بونس زاد اللي شباب الوزداد نتيجه التعب بتاع التحضيرات والريتم بتاع لي ماتش اميكول اللي لعبتهم هي اللي خلتها بالطريقه هذيك، لكن نتصور اللي احنا تري بيان ابليكي، طبقنا لي كومبينيزون اللي حاجتنا بهم كلها، والحمد لله ان شاء الله من حسن الى احسن، ان شاء الله احنا ربي يوفقنا، وان شاء الله الشامبيون ليكم ان شاء الله. لا بيان، والله غير ثالث مقابله كما قلت. المرحله هذه مرحله تحضيريه، يهمنا ياسر انه يكون فيها مقابلات وديه، وزيد باش المدرب ياخذ نظره مليحه على الفريق. بيان رانا نخدموا مع المقابلات وباش نحضروا المباراه الاولى في الروتور ان شاء الله. بيان يعني كنا يعني خدمنا خدمه سيريو، كي تشوف الاهداف رانا نخدموا سيريو. فريق يستاهل 4-5 نماركيو 4-5، رانا نحترموا في الناس اللي نلعبوا معاهم، عطينا لهم حقهم سواء تاع الصفاقس سواء هادو. ان شاء الله نكملوا بهذا الريتم ان شاء الله، وربي يوفقنا في المقابله الاولى تاع البرج ان شاء الله.